बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत ही अफसोसनाक खबरें गिलगित बल्तिस्तान और शाहराह बाबू सर से टॉप से आ रही हैं और अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक अभी मैं आपको बताता हूँ कि सब कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ, इस वक्त वहाँ पे ग्राउंड पे क्या सूरत हाल है, लेकिन आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस हवाले से दे दूँ कि अभी इब्तदाई तौर पे ये कहा जा रहा है कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है। क्लाउड बर्स्ट का मतलब ये है कि एकदम से इतनी शदीद बारिश आई है कि पानी नीचे आया। 6 से 7 किलोमीटर का ये फासला था और जब वो पानी नीचे आया तो फिर हर तरफ से ही पानी नीचे पहाड़ों से आना शुरू हो गया। अगर आप बाबूसर टॉप पे आप कभी गए हैं तो आपको अंदाजा होगा कि वो सारी की सारी सड़कें जो है वो पहाड़ों के साथ हैं और कई जगहों से रेले बड़े बड़े पानी के नीचे आ रहे होते हैं, लेकिन वहां पे कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट बनाया हुआ होता है। कुछ पानी सड़क के नीचे से जा रहा होता है, कुछ पानी सड़क के ऊपर से जा रहा होता है और बड़ी ही एहतियात के साथ गाड़ी उस पानी से गुजारनी पड़ती है। लेकिन अब ये जो पानी आया है ये इंतहाई खौफनाक पानी आया है और ये पूरे का पूरा एक तरह से दरिया की सूरत में आया है। अगर आप फुटेजेस पर नजर डालें तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई छोटा दरिया बह रहा है। अब इसके अंदर बहुत ही इंसानी जानों के जो नुकसानात हुए हैं, ऐसे ऐसे अलमिये अब आपके सामने आने जा रहे हैं। एक तो हमारे सामने आ चुका है। अब हुआ क्या है कि इस वक्त मूनसून से पूरे मुल्क के अंदर 221 जानों का नुकसान हो चुका है। लेकिन ये अगर बाबूसर टॉप की बात करें तो यहाँ पे अभी कहा यह जा रहा है कि 4 लोगों को ढूंढ लिया गया है। 15 के बारे में कहा जा रहा है कि ये मिसिंग है। नहीं, एक और खबर जो है वो ये कह रही है कि 15 के करीब जो है वो जाबाक हो गए हैं और बकाया 30 के करीब मिसिंग है। अब गाड़ियों की बात की जाए तो कई लोग ये कह रहे हैं कि 15 के करीब गाड़ियां जो है वो पानी के अंदर बह गई। और इसमें हुआ ये कि बाबूसर टॉप के ऊपर बच्चों के साथ जो खवातीन थी उनका वो नहीं भाग पाई अपने बच्चों को लेके, और कई जगहों पे आई विटनेस बता रहे हैं कि एक खातून 2 बच्चों के साथ बह गई। और एक बहुत ही अफसोसनाक स्टोरी जो कि लोधरा बहावलपुर से आ रही है कि शाहिदा इस्लाम टीचिंग हॉस्पिटल के जो मालिक थे उनका बेटा और साथ में उनके फैमिली के यानी 2 डॉक्टर जो है वो इस पानी के अंदर बह गए और उनकी फैमिली के दीगर मेंबर्स के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो अभी तक मिसिंग है। अब इस हवाले से बेतहाशा इंफॉर्मेशन आ रही हैं। अभी जो फौरी तौर पे सियाहों के लिए जो चीज आई है मैं आपको बताता हूँ, एनडीएमए ने वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेकिन इस वक्त साथ ही उन्होंने एक हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के अंदर लैंड स्लाइडिंग का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लोग गैर जरूरी सफर मत करें। अब इसके अंदर कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो पेशन गोई की जा रही है उसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके बशमूल गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, अस्तौर, दयामर, गांचे, मुजफ्फराबाद, वादिया नीलम, हवेली, बाग और पूंछ में बारिशें मुतवक्का है। और इसके साथ ही वो ये कह रहे हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो चित्राल, दीर, कोहिस्तान और नजदीकी पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्का हैं। और इसके साथ ही वो ये कह रहे हैं कि जो लैंड स्लाइडिंग, मिट्टी के तोदे, चट्टाने गिरने और जमीन धंसने का मुख्तलिफ जगहों पे बहुत ज्यादा खतरा है। और इस हवाले से ये बात भी की जा रही है कि जो इलाके ज्यादा खतरे का शिकार हैं उनमें कुलाई पास, लोअर कोहिस्तान, अपर कोहिस्तान, तताबाई पाई, जगलोट, नगर, हंजा, रोंदा, स्कर्दू और चित्राल के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं। और इस हवाले से जो रिहायशियों को सख्ती से हिदायत की गई है कि वो चौकस रहें और गैर जरूरी नकलो हमल से वो गुरेज करें। आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से वो खतरा इस वक्त जो है इवन रिहायशियों को बताया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि आप गैर मुस्तहकम ढलवान पर बिल्कुल भी मत जाएं, कुछ नहीं पता कि किस वक्त क्या हो सकता है। सिर्फ वहां नहीं, यहाँ पंजाब के अंदर भी बेशतर इलाकों में बारिश की पेशेनगोई कर दी गई। मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा भी करार दे दिया गया है। और इस हवाले से काफी इलाकों में कहा जा रहा है कि अब इस वक्त अगले 24 घंटे में रावलपिंडी में 24 मिलीमीटर, मरी में 42, नारोवाल में 62
ملی میٹر بارش جو ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے جو گزشتہ اعداد و شمار ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت بارشوں کا چوتھا سلسلہ 25 جولائی تک جاری رہے گا، یعنی اگلے 3 دن تک بارشیں جو ہیں وہ آتی رہیں گی۔ اس لیے سیاحوں اور مسافروں کو کہا گیا ہے کہ آپ ابھی کوئی بھی کسی بھی قسم کا پنگا مت لیں۔ جبکہ فیصل آباد، گجرانوالہ، سرگودا، ملتان، ساہیوال، بہاولپور، جہلم، اٹک، چکوال، مری، گلیات، میاں والی، نارووال، گجرات، سیالکوٹ، ٹوبہ ٹیک سنگھ، منڈی بہاؤدین اور ڈی جی خان میں تیز بارشیں کہا جا رہا ہے کہ متوقع ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 3 سے 4 سال جو ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر رحم کرے، پاکستان کی عوام کے اوپر رحم کرے، جو ہے وہ بہت ہی ٹف ہونے جا رہے ہیں۔ جو فوٹیجز ہمارے سامنے آ رہی ہیں، روڈوں کے اوپر ایک دم سے پانی اتنی تیزی کے ساتھ آیا ہے کہ وہ روڈز کو ہی اکھاڑ کے اپنے ساتھ لے گیا ہے، اور اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بہت بے بسی کے عالم میں کئی مقامات پر پھنسے ہوئے ہیں اور وہ نکل نہیں پا رہے، اور راتیں انہوں نے انتہائی خوف کے عالم میں سڑکوں پر گزاری ہیں۔ اس حوالے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ سیلابی ریلے کے بعد جو بابو سر ٹاپ جو ہے وہ بند ہو گیا تھا، اس ہفتے وہاں پر سفر سے گریز کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کئی کلومیٹر لمبی لائنیں اس وقت لگی ہوئی ہیں اسکردو دیوسائی روڈ کے اوپر، اور اس کے علاوہ کلاؤڈ برسٹ کے بعد جو لینڈ سلائڈنگ سے 50 کے قریب کہا جا رہا ہے کہ گاڑیاں اس وقت وہاں پہ پھنسی ہوئی ہیں، اور جو گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں ابھی تک 15 کا کہا جا رہا ہے کہ وہ بہہ گئی ہیں، اور سینکڑوں گاڑیاں جو ہیں وہ روڈز کے اوپر اس طریقے سے گارے کے اندر پھنسی ہوئی ہیں کہ ان کو ابھی نکالنا اور ریپیئر کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ ہیلی کاپٹر کی مدد سے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پہ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ المیہ جو ہے یہ بڑے ہی پیمانے پہ ہے۔ اب کئی فوٹیجز ایسی آ رہی ہیں جس میں دکھایا گیا ہے کہ پانی کس طریقے سے تھک بابو سر روڈ کے اوپر ایک دم سے جو ہے وہ پانی یہاں پہ 50 سالوں کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا ریلا آج تک کبھی نہیں آیا، اور نہ ہی اتنی تباہی مچی۔ درختوں کی اہمیت دیکھیں کہ اس ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ اتنا بڑا سیلاب بھی ان درختوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکا، اور اس طریقے سے بہت سی ایسی فوٹیجز ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتا دوں کہ جو فوٹیجز ہمارے پاس اور سیلاب کے حوالے سے آ رہی ہیں وہ بہت ہی خوفناک ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت آپ بالکل بھی ان علاقوں کے اندر سفر سے گریز کریں۔ اور بات یہ ہے کہ جو اس وقت کئی جو لوگ ہیں وہ اب خوفناک سٹوریاں اپنی سنانا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ جب وہ ریلا آ رہا تھا تو اس کے ساتھ درختوں کا، گند کا، پتھروں کا ایک اتنا بڑا ہجوم تھا کہ اس نے کئی پلوں کو توڑ دیا، اور وہ یعنی کہ اس کے اندر آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اس ریلے کے اندر آ گیا اس کا بچنا مشکل، کیونکہ یہ جو پہاڑوں سے ریلے آ رہے ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ پتھر اور بھاری پتھر، لکڑی اور اس طرح کا میٹیریل ہوتا ہے جو کہ ٹکرا کے کسی بھی جاندار چیز کے لیے بہت ہی خوفناک صورتحال پیدا کر دیتا ہے۔ بہرحال گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں اور ہر طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پانی ہی پانی ہے، اس لیے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ابھی آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایڈونچر کرنے سے باز رہیں۔ یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کے اوپر ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔